বিরতির পর স্বাগত। ত্রিপুরা পুলিশ সপ্তাহ দিবস উপলক্ষে একাধিক কর্মসূচির আয়োজন করা হচ্ছে, ঠিক তেমনি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে অরুন্ধতী নগর পুলিশ গ্রাউন্ডে। এই মেগা রক্তদান শিবিরে এই মেগা রক্তদান শিবিরে প্রচুর সংখ্যক রক্তদাতারা অংশগ্রহণ করেছেন। তার পাশাপাশি 3 শতাধিক বাইক র্যালিতে অংশগ্রহণ করেন। এদিনের এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন পুলিশের মহানির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা। যেহেতু পুলিশ সপ্তাহ চলছে, তাই এই পুলিশ সপ্তাহকে কেন্দ্র করে একাধিক সামাজিক কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। তারই মধ্যে একটি মহতি উদ্যোগ, তা হচ্ছে রক্তদান শিবির। এই রক্তদান শিবির থেকে কি বলছেন পুলিশের মহানির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন, শোনাচ্ছি। मेजर हम लोग का एफर्ट रहा है टू आउटरीच, कि पब्लिक के साथ हमारी जुड़ाव ज़्यादा बढ़े, हमारी सोशल इंटरेक्शन बढ़े, हम जो कार्य कर रहे हैं वो हम पब्लिक तक ले जाएं, अवेयरनेस अबाउट क्राइम हम कर सकें। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है, ये मोटरसाइकिल जो यहाँ से गई हैं 500 मोटरसाइकिल्स, ये पूरे डिफरेंट एरियाज़ में जाके वहाँ अलग अलग स्कूल्स में साइबर अवेयरनेस, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ड्रग्स, इन सब को के बारे में बताएंगे। हमारे जो कार्य हैं उनके बारे में बताएंगे, और जो सेफ गार्ड्स हैं इनके बारे में, इसके बारे में भी अवेयरनेस करेंगे। और हमारा ये मेगा ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है। 300 से ज़्यादा डोनर्स हैं इसमें। वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्लड डोनेशन कैंप्स है हमारा। इसके साथ साथ पूरे राज्य में हो रहा है। तो अभी तक इस महीने हम लोग करीब 1500 दे चुके हैं, 300 ये भी है, और आज और भी सब जगह होगा। আপনারা শুনলেন মহানির্দেশকের বক্তব্য। আগরতলা অনুভূতি নগর স্থিত পুলিশের গ্রাউন্ডেই এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। শিবিরকে ঘিরে পুলিশ কর্মীদের মধ্যেও ছিল ব্যাপক উৎসাহ। নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।